dia, igreja. Guten Morgen, Gemeinde. Amém. Bem, primeiramente, antes de nós iniciarmos, eu queria fazer alguns agradecimentos. Bevor wir beginnen, möchte ich einige danken, danken, ja? Todo o time de pregadores, nosso pastor Michael e Yasmin em especial por ter aceitado o desafio também. Das ganze Team der Prediger, besonders der Pastor und auch ich, die Jasmin, die heute hier übersetzt. Amém. Eu não sei você, mas eu já pude sentir a presença do Espírito Santo nessa manhã. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich konnte heute Morgen schon sehr den Heiligen Geist spüren. Cada louvor hoje aqui entoado, eu pude sentir que o Espírito Santo ele quer fluir no meio das nossas vidas. In jedem Lobpreis hier konnte ich sehen, wie der Herr hier wirken möchte unter uns. Se você ainda não abriu seu coração, eu te convido a abrir o seu coração. Wenn du dein Herz noch nicht geöffnet hast, dann lade ich dich jetzt ein, dies zu tun. O Espírito Santo de Deus, ele quer entrar no seu coração, fazer morada e transformar a sua vida. Der Heilige Geist möchte in dein Herz eintreten und dein Leben verändern. Hoje nós vamos trazer um tema Kannst du eine zurück? Ja, gut. Nós começamos uma nova série muito bem definida pelo Felix, juntamente com o nosso pastor, e eu me propus a trazer um tema que muito possível vocês já ouviram falar. Wir haben eine Predigtreihe, die der Pastor hier gegeben hat, und ich bin mir sicher, dass ihr dieses Thema schon kennt. Através dessa imagem, eu acredito que vocês já podem imaginar qual é o tema dessa manhã. Durch dieses Bild könnt ihr bestimmt schon sehen, was das Thema heute Morgen sein wird. Mas eu acredito que você já deve ter lido muitas vezes sobre esse tema. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr dieses Thema immer wieder gelesen habt. Mas hoje Deus ele quer te ensinar novamente nesse tema, mas para ressignificar um pouco o que você já entendeu até hoje sobre esse tema. Aber heute möchte der Herr noch mehr lehren als das, was du bisher schon verstanden hast. Cada de nós chegou hoje pela manhã na igreja com diversos tipos de sentimentos ou problemas, correto? Jeder ist heute hier angekommen mit verschiedenen Problemen und Gefühlen, oder nicht? Mas vocês podem ver a cruz, Jesus Cristo levou todo o peso sobre ele na cruz do Calvário. Aber ihr könnt sehen, dass Jesus am Kreuz all unsere Probleme mitgenommen hat. Então eu te convido nessa manhã a você lançar todas as suas preocupações, todos os seus problemas, todas as suas dúvidas na cruz do Calvário. Also möchte ich dich heute Morgen einladen, all deine Zweifel, deine Probleme, Schwierigkeiten, die du durchläufst, auf dieses Kreuz abzugeben. Nós vamos fazer de uma forma simbólica, mas é para que fique mais claro para vocês. 1, 2, 3, vocês vão na sua mente lançar todos os seus problemas, aqueles que hoje pela manhã você acordou lembrando. Wir werden heute jetzt etwas Symbolisches machen. Bei 1, 2, 3 werden wir die Probleme, mit denen du heute aufgewacht bist, werden wir 1, 2, aufs Kreuz abladen. Bei 3, 1, 2, 3. Agora você pode sentir de uma forma espiritual a leveza que o seu corpo está nesse momento. Jetzt kannst du geistlich spüren, wie du frei und leichter geworden bist. Talvez fisicamente você não perceba, mas espiritualmente, pelos olhos da fé, se sinta mais leve nessa manhã. Vielleicht merkst du es körperlich nicht, aber geistlich merkst du, wie du jetzt leichter geworden bist an diesem Morgen. Agora, escute novamente essa história. Also hör jetzt noch mal diese Geschichte. Johannes 13, Vers 1 bis 17. Das Passafest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, die Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus angestiftet. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es begreifen.
Doch Petrus blieb dabei. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist rein. Ihm braucht man nur noch den Sandstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben getan habe? Amém. Jesus Cristo nos ensina muito com esse texto. Jesus lehrt uns viel durch diesen Text. Esse texto nos explica que estava chegando próximo a Páscoa e Jesus sabia o que aconteceria com ele. Der Text sagt nur, dass es bald das Passafest war und Jesus wusste schon, was mit ihm geschehen würde. E é interessante que, por período de tempo, Jesus estava ensinando os seus discípulos, porque ele sabia que os discípulos seriam responsáveis em levar a palavra dele. Und es war interessant, denn Jesus wusste, dass die Jünger hier bleiben würden und sein Wort weiter verkünden würden. Mas o tempo era curto, ele já sabia o que lhe esperava, mas nesse texto nós podemos tirar grandes lições. Aber die Zeit war kurz und er wusste, was ihn erwarten würde. Wir können viele Lektionen aus diesem Text hier entnehmen. Naquela cultura daquela época, não existiam tênis como hoje, né? Eram apenas as sandálias. In der damaligen Zeit, in der Kultur gab es nicht wie heute schöne Tennis oder schöne Turnschuhe, sondern nur Sandalen. Para os mais jovens não tinha Nike, não tinha Adidas, Dunk, Jordan, esses tipos de tênis que a juventude gosta. Die Jugendlichen hatten keine Nike-Schuhe oder Adidas oder Jordan oder ähnliches. Então era comum que as pessoas, quando saíssem de uma casa para outra, eles sujavam as suas sandálias, os seus pés, pelo pó da terra. Es war normal, wenn die Leute von einem Haus zum anderen gegangen sind, dass sie durch die Sandalen, also ihre Füße dreckig gemacht haben. E era costume que ao chegar numa casa, o servo daquela casa era responsável em lavar os pés de quem ele estava recebendo. Não era comum o dono da casa lavar os pés. Und es war normal, dass die Diener des Hauses die Füße der Besucher gewaschen haben. Das war nicht eine Aufgabe des Hausherren. E aqui nós podemos tirar a primeira lição. Und hier können wir die erste Lektion entnehmen. Jesus ele nos ensina que não precisa da posição, mas ele pode lavar os pés dos seus discípulos e assim ele fez. Hier lehrt uns Jesus, dass egal welche Position wir haben, wir können durch ihn lernen und auch dies tun, was er getan hat. Na nossa vida atual, nesse mundo que nós vivemos, muitas das vezes nós temos pouco de orgulho antes de ajudarmos outras pessoas. In dem Leben, was wir heute leben, haben wir oft einen Stolz, anderen Menschen zu helfen. Mas Jesus, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, ele nos dá esse exemplo que sim, podemos, devemos ajudar ao próximo. Aber Jesus zeigt uns hier durch den Text, durch all seine Macht, die er besitzt, dass wir unseren Nächsten helfen sollen. E uma lição adicional que podemos tirar deste início, podemos falar menos e fazermos mais, para que esse pouco de palavra surta muito mais efeito na vida de outras pessoas. Wir sollten weniger reden und mehr Haltung zeigen, damit durch unsere Haltung ein Beispiel im Leben anderer ankommt. Nós, nessa vida, nós temos muitos conhecimentos, nós estudamos, nós nos preparamos, nós lemos a Bíblia, conhecemos bem a Bíblia. Wir haben viel gelernt, wir haben viel in der Bibel gelesen, wir kennen die Bibel. Mas se eu não estiver praticando isso está na minha mente, mas não vai estar no meu coração. Aber wenn ich das nicht praktiziere, was ich lese, es einfach nur in meinen Gedanken bleibt und nicht in mein Herz eintritt, dann bringt das nichts. No verso 13, Jesus ele sabia que muito em breve ele subiria de volta ao Pai. In Vers 13 steht, dass Jesus wusste, dass er bald zum Vater aufsteigen würde. E como eu disse, ele não tinha muito tempo de continuar esse período de ensino aos seus discípulos, mas com essa passagem ele faz a sua última lição aos discípulos. Und wie ich schon gesagt hatte, er hatte nicht mehr viel Zeit, seinen Jüngern viel beizubringen. Aber hier war die letzte Lektion, die er seinen Jüngern mitteilte. No verso 2,
diz o seguinte: e acabava a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Vers 2 sagt, an diesem Abend saß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus angestiftet. Ao estudar esse tema aqui, eu pude tirar uma lição muito importante sobre os nossos pensamentos. Ich konnte hier eine wichtige Lektion für unsere Gedanken entnehmen. Esse versículo deixa claro que o diabo colocou o pensamento na cabeça de Judas. Der Vers sagt hier ganz klar, dass der Teufel Judas falsche Gedanken in den Kopf gesetzt hat. Portanto, o diabo ele pode colocar pensamentos na sua cabeça, mas você tem a decisão final em aceitar ou não esses pensamentos. Der Teufel kann auch dir schlechte Gedanken in den Kopf legen, aber es liegt an dir, ob du diese annimmst oder abwehrst. Se esse pensamento vem à sua cabeça e ele não está de acordo com a palavra de Deus, saiba, o inimigo está tentando atrapalhar a sua vida. Wenn dir Gedanken vom Teufel auferlegt oder du Gedanken bekommst, die nicht mit der Bibel übereinstimmen, dann sei dir sicher, die sind nicht von Gott, sondern vom Teufel. Por isso, aprenda aqui essa lição. Não permita que coisas ruins venham à sua cabeça, rejeite e siga a palavra do Senhor. Deswegen lerne jetzt hier, lass keine dunklen, schlechten Gedanken zu, sondern lerne jetzt durch diesen Vers hier zusammen mit Jesus. Amém. O versículo 13, Jesus diz assim: sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Der Vers 3 sagt, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Bem, aqui Jesus sabia de todo o poder que ele tinha e ele podia fazer o que ele quisesse naquele momento. Jesus wusste, welche Macht er hatte und er hätte machen können, was er wollte. Mas ele nos ensina novamente nesse texto. Aber er lehrt uns wieder etwas durch diesen Text. Ele tirou a sua capa, ele colocou uma toalha na sua cintura, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Er legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um, füllte eine Schüssel mit Wasser und begann die Füße seiner Jünger zu waschen. Naquela época, a capa tinha um simbolismo, não de servo, mas um simbolismo de líder. Das Obergewand damals war ein Symbol nicht als Diener, eines Dieners, sondern eines Leiters. Então aqui nós podemos entender que independente da sua posição, se você é um líder ou não, você pode servir ao próximo. Und wir können hier verstehen, egal welcher Position du dich befindest, ob du ein Leiter bist oder nicht, wir können unserem Nächsten dienen. Nós precisamos às vezes deixar um pouco da nossa perfeição de lado e nos colocarmos numa posição para ajudar outras pessoas. Wir müssen oft ein bisschen unsere Perfektion beiseite legen und uns in die Position stellen, anderen Menschen zu helfen. E eu quero que você entenda uma coisa neste momento. Und ich möchte, dass du in diesem Moment etwas verstehst. A sua carreira profissional ou a sua posição na sociedade ou todo o dinheiro que você tem não define quem você é. Deine Karriere, deine Position oder auch deine Position in der Gemeinschaft definiert nicht die Person, die du bist. No mundo é comum a gente ouvir: eu sou um dentista, eu sou um doutor, eu sou o dono de uma empresa. Wir hören viel, ich bin ein Arzt, ich bin ein Geschäftsführer einer großen Firma. Mas por outro lado, você não ouve ninguém dizendo: eu sou apenas um dentista, apenas um doutor, apenas um dono de uma empresa. Du hörst nicht, ich bin einfach nur ein Arzt oder ich bin einfach nur ein Geschäftsführer. Então, hoje a nossa sociedade nos coloca nessa posição de superioridade ou inferioridade. Also die Gesellschaft stellt uns heute als Minderwertigkeit oder als überlegen dar. Mas eu quero te dizer nessa manhã que para Deus nada disso importa. Aber ich möchte dir heute Morgen hier mitteilen, dass nichts davon wichtig ist für Gott. Grande pregador chamado Billy Graham, ein großer Prediger, der Billy Graham heißt, ele diz assim em dos seus livros: sagt in einer seiner Bücher: acho que estou recebendo já aqui na terra parte da minha recompensa devido a essa atenção que você recebe quando está numa posição de destaque. Ich glaube, ich erhalte schon hier auf der Erde einen Teil meiner Belohnung durch diese Position, die ich auf der Erde ausführe. Mas isso é engano. Aber das ist falsch. Pois a pessoa que orou por mim
a vida toda, essa sim vai receber uma recompensa muito grande perante Deus. Denn die Person, die ein Leben lang für mich, für dich gebetet hat, wird die Belohnung vom Herrn, vom Himmel erhalten. Então tudo que façamos, façamos para o Senhor, sem chamarmos a atenção. Also alles, was wir für den Herrn tun, sollten wir tun, ohne irgendwelche Aufmerksamkeit für uns erregen zu wollen. Porque se fizermos para alguém simplesmente para chamarmos a atenção, o que receberemos simplesmente é a atenção de outras pessoas. Denn wenn wir unsere Sachen ausführen, um die Aufmerksamkeit der anderen zu erlangen, dann ist es auch das Einzige, was wir erhalten. Mas quando eu faço para outras pessoas sem chamar a atenção, eu atraio a atenção de Deus. Aber wenn ich anderen helfe, ohne für mich Aufmerksamkeit erregen zu wollen, dann bekomme ich die Aufmerksamkeit vom Herrn. Portanto, aquilo que você faz em segredo, a recompensa você receberá de Deus. Denn all das, was du im Geheimen machst, im Stillen tust, sei dir sicher, wird die Belohnung vom Herrn kommen. Jesus tirou a capa, fez toda a história, todo o procedimento de lavagem dos pés dos discípulos, ele voltou e colocou a capa novamente. Jesus hat sein Symbol, sein Obergewand abgelegt, hat die Füße seiner Jünger gewaschen und danach, als er fertig war, hat er es wieder angezogen. Portanto, é possível, você não precisa se transformar para ajudar alguém. Du musst dich nicht verändern, um jemandem zu helfen. Seja você mesmo e tente se colocar no lugar de outra pessoa e ajude ela. Sei du selbst und versuch dich an den Platz der Person zu stellen und helf ihr. Portanto, eu vou resumir, antes de nós irmos para o próximo slide, Ich werde hier einmal noch zusammenfassen, bevor wir weitergehen. a sua carreira, a sua posição, o seu dinheiro não define quem você é. Deine Karriere, deine Position, das Geld, was du hast, definiert nicht, wer du bist. Você é quem você é em Cristo. Du bist, wer du bist in Christus. Versículo 6 a 8, não vamos ler por conta do tempo. Vers 6 bis 8 lesen wir jetzt nicht wegen der Zeit. Jesus, ele passa por esse momento lavando os pés, e é muito interessante dizer que Simão Pedro tem um encontro muito especial com Jesus nessa passagem. Jesus hatte hier war die Füße am Waschen und Simon Petrus hat hier eine wichtige Aussage in diesem Text. Então Simão Pedro disse para Jesus, você vai lavar os meus pés? Ele não concordava no primeiro momento com aquilo. Simon Petrus war im ersten Moment nicht einverstanden damit, dass Jesus ihm die Füße waschen sollte. Porque ele via Jesus como mestre, não como um servo. Denn er sah Jesus wie ein Meister an, nicht wie ein Diener. Mas Jesus nos ensina aqui que se ele não lavasse os pés de Simão Pedro, Pedro não seria um discípulo. Aber Jesus lehrt uns hier, hätte er ihm die Füße nicht gewaschen, wäre er nicht einer seiner Jünger gewesen. Então aqui Jesus nos ensina, se eu não fizer algo por você, você não fizer algo por outra pessoa, ou talvez outra pessoa não fizer algo por mim, nós não temos comunhão. Also Jesus lehrt uns hier, wenn ich nicht etwas für dich tun würde oder du für mich oder für andere, dann sind wir nicht Jünger Gottes. Nenhum relacionamento é saudável se ele for de uma forma unilateral. Keine Beziehung ist gesund, wenn sie nur einseitig ist. É correto dizer que cada um de nós aqui nessa manhã e quem nos assiste pela internet tem uma maneira diferente de ajudar ao próximo. Wir wissen alle, die wir heute anwesend sind oder die im Internet zuschauen, wir haben eine Art und Weise, Menschen zu helfen. Talvez eu ajude ao próximo coordenando pessoas ou orientando pessoas, e talvez outras pessoas ajudem fazendo coisas simples. Vielleicht habe ich die Aufgabe, andere Personen zu koordinieren, zu organisieren, und andere haben noch einfache Aufgaben. Se eu fosse dar um exemplo nessa manhã, se eu abrisse essa garrafa, Wenn ich jetzt hier ein Beispiel nehme, ich öffne diese Flasche e derramasse um pouco de água no chão, nós teríamos diversos tipos de reações aqui. und ich würde ein bisschen Wasser hier fallen lassen, werden wir ganz viele Reaktionen hier haben. Talvez muitos olhariam para a água, ok. Vielleicht würden viele auf das Wasser gucken, okay? Mas muito possível outros levantariam daqui rapidamente para buscar um pano para secar a água. Aber es ist sicher, dass andere vielleicht schnell aufstehen würden, ein Tuch holen würden, um das Wasser hier aufzuwischen. E tudo bem por isso. Und okay, das ist Cada okay. tem uma forma diferente de reagir. Jeder hat eine andere Art und Weise zu reagieren. Mas a mensagem é clara, todos nós
juntos nos ajudando, nós podemos trazer a glória para Deus. Aber die Nachricht hier ist klar, wenn wir alle gemeinsam einander helfen, dann sind wir gemeinsam, sind wir gemeinsam stark in Christus. Por isso, novamente, não importa a sua posição. O importante é que você esteja atento para ajudar o próximo. Deswegen nochmals, es ist nicht wichtig, welche Position du hast, es ist wichtig, dass du aufmerksam bist, um anderen zu helfen. E voltando para o tema, depois que Simão Pedro entendeu, quando Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Und wenn wir zurück auf den Text gehen, als Jesus zu Simon Petrus sagt, wenn du mich nicht deine Füße waschen lässt, dann bist du nicht Teil von mir. Ele entendeu rapidamente, Senhor Jesus, então lava minhas mãos, minha perna, meu corpo, lava tudo. Hat es direkt verstanden, er hat gesagt, ja Herr, dann wasch meine Füße, wasch meine Hände, mein Gesicht, wasch alles von mir. Então aqui nós podemos tirar uma outra lição. Und hier können wir eine weitere Lektion entnehmen. Nós temos, e eu me incluo nisso, nós temos, nos tempos atuais, cometido alguns erros em nossas orações. Wir haben einige Fehler, und da bin ich auch mit inbegriffen, einige Fehler in unseren Gebeten gemacht. Nós temos orado para Deus. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faz isso, me dá isso, resolve isso. Wir beten, Herr, erledige dies, tu das, tu jenes, hilf mir in dem oder jenem. Então eu quero te orientar ou te estimular a tirar umas férias dessa maneira que você tem orado. Also ich möchte dich einladen, von dieser Art von Gebet Abstand zu nehmen. Eu te convido a começar a orar, começar as suas orações com uma outra frase muito simples. Und ich werde dir beibringen, wie du ein Gebet mit einem einfacher beginnen kannst. Deus, o que eu posso fazer para ti? Gott, was kann ich für dich tun? Deus, ele tem feito muito por mim e por você. Gott hat viel für mich und für dich getan. Está na hora de nós orarmos, Deus, o que eu preciso, o que eu posso fazer por ti? Es ist Zeit zu beten und den Herrn zu fragen, Herr, was kann ich für dich tun? Tenta imaginar nesse momento que nós estamos aqui, abençoados por Deus, quantas pessoas precisavam ouvir de nós uma palavra de incentivo. Überlegt euch, wir sind heute hier gesegnet von Gott. Wie viele hier mussten ein animierendes Wort hören? Eu me encho de culpa porque poderia fazer mais, mas não tenho feito tanto. Ich könnte auch mehr tun, ich habe nicht genug getan. E talvez você tenha a mesma conclusão que eu tive nesse momento. Vielleicht kommst du auf den gleichen Nenner wie ich in diesem Moment. Repense o quanto você tem recebido de Deus, de bênçãos, e o quanto você tem compartilhado. Denk drüber nach, wie viel Segen du erhalten hast und wie viel du davon weitergegeben hast. O próximo verso, Jesus também nos ensina de uma forma muito importante. Im nächsten Vers lehrt uns der Herr auch etwas sehr Wichtiges. Como eu disse, muitas das vezes nós nos sentimos culpados por algumas situações que poderíamos ter feito algo melhor e não fizemos. Wie ich eben schon gesagt hatte, manchmal fühlen wir uns schuldig, dass ich etwas hätte besser tun können, als ich getan habe. Mas Jesus, ele conhece o nosso coração. Aber Jesus kennt unser Herz. E ele diz nesse verso que ele não precisaria lavar a todos, porque quem já estava lavado, já estava limpo. Mas no final ele ainda diz, mas não todos, né? Sagte, dass ihr alle schon rein seid, aber am Ende sagt nicht alle sind rein. Mas é interessante como que Jesus pôde dizer que todos estavam limpos, se Pedro ia negá-lo, se Tomé duvidava de Jesus. Aber wie konnte Jesus sagen in seinem Text, dass alle rein sind, obwohl wusste, dass Petrus ihn hintergehen würde? Os discípulos, eles tinham discussões entre eles não eram perfeitos, eles tinham às vezes ciúmes entre eles. Die Jünger, die waren nicht perfekt, die hatten Streitereien, waren eifersüchtig aufeinander. Mas Jesus disse que eles estavam limpos porque Jesus conhecia o coração deles. Aber Jesus sagte, sie waren rein, denn kannte ihr Herz. Mas no final do verso, Jesus ainda disse, mas não todos. Aber am Ende dieses Verses hat Jesus gesagt, aber nicht alle. E nessa parte eu queria fazer um pequeno comparativo sobre imaturidade espiritual
e rebelião. Und hier möchte ich einen kleinen Unterschied zwischen geistlicher Reife und Rebellion zeigen. Jesus sabia de que seria traído, Jesus wusste, dass hintergangen wird. mas o diabo colocou no coração o pensamento a Judas para que que traísse Jesus. Der Teufel hat Judas schlechte Gedanken ins Herz gelegt, dass Jesus hintergehen würde. E Judas tinha um coração ganancioso e rebelde. Und hatte ein rebellisches Herz und ein gieriges Herz. Judas sabia daquele momento e ele realmente decidiu trair Jesus. Hat in diesem Moment entschieden, Jesus zu hintergehen. Mas trazendo para os nossos dias atuais, talvez um dia pela manhã você acorde ou você chegue no trabalho e em poucos minutos você se transforma, você perde o controle emocional da sua vida, por exemplo. Ein Beispiel, du gehst zur Arbeit und in einem Moment verlierst du deine Kontrolle über deine Emotionen. Mas isso não é uma rebelião, isso é uma maturidade espiritual. Aber das ist keine Rebellion, das ist eine geistliche Unreife. Mas desde que você queira ir além disso, você ore a Deus, você peça perdão a Deus, ok, pode acontecer nas nossas vidas. Aber wenn dies geschieht und du aber weitergehst und im Herrn Hilfe suchst, dass du dich verbessern, verändern möchtest, dann ist das okay. O mais importante é você não deixar que esse pensamento do inimigo tome conta da sua vida e você tome decisões que podem trazer um grande prejuízo para você. Das Wichtige ist, dass du die schlechten Gedanken vom Feind nicht zulässt, damit dass du Schlechtes erfährst. Depois de passado todo o ensinamento, Jesus ele volta a colocar a sua túnica, a sua capa. Nachdem die Füße gewaschen hat von den Jüngern, ist zurückgegangen, hat seinen Obergewand wieder angezogen. E Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês entenderam tudo o que eu fiz? Und fragte seine Jünger: habt ihr verstanden, was ich getan habe? Provavelmente não, mas Jesus diz: eu sendo mestre, eu lavei os pés de vocês, então devem vocês também lavar os pés de outras pessoas. Hat gesagt, ihr habt sicherlich nicht ganz verstanden, aber ich, euer Meister, habe eure Füße gewaschen, also wascht auch ihr die Füße anderer. Então esse é um grande exemplo que Jesus nos deixa com esse texto, que nós devemos sim ajudar outras pessoas. Es ist ein großes Beispiel, was Jesus uns hier hinterlassen hat, was wir auch für andere tun sollten durch dieses Beispiel. Para que todos nós juntos possamos trazer a glória para Deus. Damit wir gemeinsam die Herrlichkeit für den Herrn zusammenbringen. Eu queria convidar o grupo de louvor novamente na frente. Die Lobpreisgruppe möchte nach vorne einladen. Indo para os últimos versos desse texto, nós podemos tirar grandes conclusões, e eu particularmente ao estudar esse tema, eu senti muita presença de Deus. Hier am Ende, wir können viel erschließen und verstehen, und ich habe, als ich diesen Text, diese Predigt vorbereitet habe, die Gegenwart des Heiligen Geistes gespürt. E esse último versículo, nós sabendo de tudo que nós ouvimos aqui, nós precisamos praticar isso. Und hier im letzten Vers das Wichtige, was wir tun müssen, nach dem, was wir all gehört haben, nicht nur hören, sondern in die Tat umsetzen. Porque o versículo diz: agora que vocês sabem essas coisas, abençoados e felizes vocês serão se as praticarem. 17. Ja. Jetzt wisst ihr das und könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr auch danach handelt. Mas para que isso aconteça, é importante que você tenha aquela oração, aquela primeira frase que eu disse no início, você comece a sua oração com essa frase. Aber damit ihr dies auch in die Tat umsetzen könnt, ist es wichtig, dass ihr am Anfang eures Gebets, was ich eben schon gesagt habe, habt: Gott, was kann ich für dich tun? Deus, me mostre o que eu posso fazer por alguém. Gott, zeig mir, was ich für jemanden tun kann. Deus, me mostre como eu posso trazer mais pessoas para o reino. Gott, zeig, wie ich mehr Leute in deine Mitte herbringen kann. Deus, me mostre como eu posso ser canal de bênção para outras pessoas. Zeig mir, wie ich ein Segen, der Kanal eines Segens für andere Menschen sein kann. Deus, me usa. Gott, nutze mich. Eu me coloco na posição de servo.
Ich stelle mich an die Position eines Dieners. Dirige o meu caminho. Leite mir den Weg. Agora, para que isso fique enraizado no seu coração, Aber damit dies sich in deinem Herzen verwurzelt, eu quero orar junto com você. möchte ich jetzt gemeinsam mit dir beten. Não uma oração para terminar esse momento, Kein Gebet, um diesen Moment jetzt zu Ende zu bringen, mas uma oração que transforme a minha e a sua vida. aber ein Gebet, das mein Leben und dein Leben verändert. Uma oração juntos para que nós possamos ser transformados. Ein gemeinsames Gebet, dass wir gemeinsam verändert werden können. Uma oração que nós possamos deixar o nosso orgulho de lado. Ein Gebet, wo wir unseren Stolz beiseite legen. A Bíblia nos diz que o orgulho ele precede a queda ou a destruição. Die Bibel sagt uns, dass der Stolz dazu führt, zur Zerstörung führt. Talvez você tenha os seus orgulhos e não tenha percebido o quanto ele tem atrapalhado o seu crescimento. Vielleicht hast du sehr viel Stolz und hast nicht gesehen, wie sehr er dein Wachstum stört. Cuidado, porque o orgulho é o último passo antes de uma queda ou destruição. Sei achtsam, denn der Stolz führt letztendlich zum Fall. Por isso, junto, nós vamos orar neste momento. Deswegen wollen wir jetzt gemeinsam beten. Senhor, meu Deus e Pai, Gott, mein Vater, mein Herr, Deus infinitamente bom e misericordioso. Gott, du bist herrlich, du hast Gnade, du bist gnädig. Eu te louvo nesse momento por essa palavra, Senhor, que veio aos nossos corações. Ich lobe dich in diesem Moment für das Wort, was in unser Herz gelegt wurde. Eu te louvo porque o Teu Santo Espírito tem feito morada nos nossos corações. Ich lobe dich, denn dein Heiliger Geist wohnt in unserem Herzen. Eu te louvo porque nesse momento estamos todos nós reunidos aqui conectados contigo, Senhor. Ich lobe dich, denn wir sind gemeinsam hier zusammengekommen und sind mit dir in Verbindung. Por isso, Senhor, nós te pedimos que transforme a nossa vida, Pai. Deswegen bitten wir dich, veränder unser Leben. Coloque em nós um coração de servo, Senhor. Leg in unser Herz, dass wir Diener werden. Tira todo o orgulho, Senhor. Nimm jeden Stolz von uns. Nos ensina a ajudar ao próximo, Pai. Lehre uns, dem Nächsten zu helfen, Vater. Mostra-nos o caminho, Senhor. Zeig uns den Weg. Nos usa para a Tua glória, Senhor. Nutze uns für deine Herrlichkeit. Que nós possamos retornar ao nosso lar com sede de querer fazer o bem ao próximo. Dass wir heute nach Hause kehren und durstig sind, um das Gute für den Nächsten zu tun. Que não seja simplesmente um domingo onde saímos felizes e na segunda-feira nada acontece, Senhor. Dass es nicht einfach ein Sonntag ist, wo wir nach Hause gehen und am nächsten Morgen haben wir alles vergessen. Que nós possamos colocar em prática dia após dia, Senhor. Dass wir tagtäglich mehr in die Tat umsetzen können. Não queremos fazer coisas grandes, Senhor. Queremos começar com coisas simples, mas coisas verdadeiras, Senhor. Wir wollen nicht große Dinge tun, wir wollen mit den kleinen Dingen beginnen, aber dass diese von Herzen geschehen. Por isso a nossa oração, Senhor, neste momento nós te pedimos. Mostra, Senhor, o que podemos fazer para Ti. Deswegen bitten wir dich in unserem Gebet, zeig uns, was wir für dich tun können. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Und deswegen danken wir dir. E acreditamos que a nossa vida será diferente a partir de hoje. Und wir glauben, dass ab heute unser Leben verändert wird. No Teu santo nome nós oramos, Pai. In deinem heiligen Namen beten wir. Amém. Amen. Amém. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Gott segne euch alle im Namen Jesus.